Hello, Philippines! Mabuhay! So, ayan guys, good morning! Yan, welcome back to my page. And today, guys, i-flex natin yung mga natitirang araw ng may sale. So, ang ating to-go travel, guys, naka-sale pa rin. Hanggang karon ugma, 'di ba? This September 10, ayan, ugma guys, na pa may panahon para magpa-book. Sa mga gustong muuli og Visayas ug Mindanao, ayan, i-grab na ninyo, barato ra kay sa nga tanan, 99 pesos base fare plus fees and taxes one way. And you have again 50 kilograms free baggage allowance. So 'di ba? Kung naamay isa ka sako nga bit-bit, ay maka-free na mo guys. So ayan, and 'di ba? It's another way of, unforgettable experience kung i-try niyo ang to go. Especially yung mga uwi ng mga Mindanao, kung mga nagtitipid tayo, and 'di ba? I-grab na natin siya. So barato ra kaayo karon ang to go. And yan, booking period until September 10, and then travel date September 25 to November 30. Yan. So ayan. If you have question, kung namoy mga pangutana, 'di ba, namoy gustong mabalaan, namoy gustong i-clarify, ayaw mo kaulaw, ayaw mo pagduha-duha og message dinhi sa ako ang page, or pwede pod mo direkta dito sa Kalayag Travel and Tours na among business page. Paki-like and follow na rin para daghan gid makabalo, 'di ba? I-share na ra pod na nato. So ayan. And for those people na have doubt kung legit ba ni siya oy, so ayan guys, we have a way for you para ma-sure gyud na legit ba. We offer online booking, means that we can, share to you our booking portal. So you will wait hanggang matapos yung transactions, from the inquiries going to the booking, and then, input your information, process the payment, and then print your itinerary. So that's the another way for us na ma-secure gid mo nga nagpa-book mo sa partner agent. So ayan, 'di ba? It's another convenient way, 'di ba? Pero habang nagbo-book kayo, mga pangutanan ninyo masagot, o 'di ba? So ayan, or visit my page, and tignan niyo na lang yung mga live booking namin diyan para sure yun. Ayan guys. Again, paki-follow po tayo, paki-share sa imong mga kamag-anak nga mobiyahe na nangita og barato ug maka-save gyud, maka-avail og mga promo. This is it. Again, travel date September 25 to November 30th. So, i-grab nyo na siya kasi we have long weekend. Ayan. And last week of October until first week of November. So, di ba? Saan ba ka gustong maglatagaw? Mo adto kag Cebu, mo adto kag Puerto Princesa, mo adto kag Bohol, mo adto ka o Zamboanga, Ozamis, Iloilo, Bacolod, guys, di ba? Kung asan man sa Luzon o Visayas and Mindanao ang imong destination, kami nang bahala sa iyo. So, ayan, guys. Watch out for more travel updates, to go travel updates, and of course, we have also airline sale sa mga gusto namang mag-aeroplano. Yung limited lang yung time. This is Saida, and thank you so much. Please share and like all my videos, and have a good day.